Asumsha Buma Thimabai, Bwsa khoroknwini tabo, Buma bokeri, Bupa bokeri, Muktu yoreding ingza, Bwsa khoroknwini khobi kami amtani lukuro kha khamlaijak, Muktu yolajak, Kok engkha tui khongna hwnai thangmani, Sabrum Bukhuk thangai tongnai malkhung kologo Pherjagwi langma chokha Buma, Thwi lala liling, yathayak bebono chila phila chawi thangbaikya. Agartalani simi Sabrum thangai tongmani malkhung kolok lamao Pherjagwi thwithanga bwsaibai khibijak Bwsa khoroknwini Buma patimung Dokhin Chorilam Panchayat Koraimura amsayo thinai bureni mung Dipu nomo umor nuchido. মোনারে তোমার নাম কি তা? আরশি। আরশি কি? নমো। তোমার নাম? রাখি নমো। তোমরা মানি এখন রেলে বাড়ি গেছে। এনো? এনো কোনে ওই রতন নমর মেয়েটা রেলতে মারা গেছে, দুইটা বাচ্চা আছে। স্বামীর ভাই স্বামী নেয় না, যায় না, নেও না। নাম কি তা মেয়েটা মারা গেছে? দীপু নমো। বাবার বাড়িতেই থাকতো? বাবার বাড়িতেই থাকে। কাজ টাজ কি করতো? তারা বাঁশবেতের কাজই করে, আমরা এদিকে তো সবাই বাঁশবেতের কাজ করে। রেলটা কি অক্ষণ গেছিল? এই জায়গাটার নাম কি তা? করিমপুরা, দক্ষিণ জেলাম করিমপুরা। আপনি এই গ্রামেরই না? হ্যাঁ। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय।